Huaitola sikor adi blog by khopjak champa hawar PSC jong tabungno phai sokoyo oro je samung khlai tongnai borok by kok lam salainai nai eba khai oro sak hamya rok eba tuda tujak phara phai omotui rongno jong sabai sukrup sai khnai nai thangai phunuknai norok nai tuni mangphli chini yakhai tv Salangan dah tu kau. Anak bol kini je. Ya, sapung lama saya pakai sana ngok tajar apa? Mau lama tu mana? Ha? Abin banyak nasa, mana orang baca itu. Tahu ni, kan lagi. Ini mana jenis paling bagi orang kuat tangga sebelah kiri. Apa orang paling kias kan? Hamai pungkam. Yang kuarter kaisa tongo hospital yang uklogo. Aro wati bagi kita lama problem nong yang nekay. Hai pa nong kuarter non shifting staff aro tongja ya karon moto nongko UPD sini sekolok jauh. তখন কোয়াটা লামা ন কিছা কাহাম খাইকে চাওতা Anda je orang rogi rogi kerap kan? ফাইও রং ক দিন মাসা মাংনে রান্তি রক সবাইয়া ও কানা হাজালি চাসং সবাইয়া ও পারা কানা গামনি রং সবাইতা দেহাই Coba saat kita semua untuk orang tahu sakhamnya, naga jadi orang akan kaya. Bang ni bagai kuno sujud sudah apa hai, mana rang pusat sarap tongan ni, amma tu itu kuno sujud tu datang, jaga bang. কাম কক নাব রং তাবো সিরিয়াস রোগী একদম বখরম হিনজা গইলে লেঙ্গি ফাইসাবো ফাইকানকে চিন হসপিটাল দङ बिन बागै ব্যবস্থা স্যালাইন दङ ইনজেকশন दङ কোনো পাইনা নাইয়া সরকারি গভর্নমেন্ট হয়তো না মানো আবো স্যালাইন ইনজেকশন হ্যাঁ ট্যাবলেট ফাইল যত না মানো তেমন সব পাইনা নাইয়া চিন যত সুযোগ সুবিধা दङ তা Sar kan orang dokter ke tahu kosan tu kerap busur tongsa. চিনৰো তো এমনি মেইন পইলা হসপিটাল খলপro যে এমআইসি তংনাই বত ট্রেনিং থাঙ্গা কয়েক মাস সেখান বিনি জাগাও আন সবাইকা চিনৰো খরচা নন ডক্টর আপাতত এট প্রেজেন্ট তা তে কোনে তে খরংনি ডক্টর রিজাইন কথা Kita tahu বর্তমানে কোন itu কোনি দংফানো বত ডিউটি খাইয়া ব ট্রেনিং থাঙ্গা অঙ্কনি বাগै কয়েক মাস नि बागै 8-9 मास यहाँ बसर कैसे पर नांगमान होता है ट्रेनिंग पाइके बत्तीस जॉइन खेने बताबो छुट्टी होता ट्रेनिंग
नार्स जखौ खरस दङ नार्स खरकसानो नार्स दङ चिनरो जिरिया दङ खरकसा सुइपिं दङ खरकसा एकाउन्टेन्ट खरकसा दङ फार्मासिस्ट बिथिरिनाय खरकसा नार्स दङ खरकसा खरकसा आरो नङा एम्बुलेन्स ए खबर जोगी रना सनाय एम्बुलेन्स माखुमरो रहजाका एमने दङ रहजांनो दङ हाइपानो आबो ओइ सेमु चिनि अथरिटी सेमु अफिसाव बनो चिनरो आसो पेशेन्ट बो फाया गबा बेना आरो काम क क्लांगि तनि खाराता के रोगी बारि फाके जंकल खारिबो बलगि लगेनि सफायो आमति व्यवस्था दङ आमति रक दङ ता एम्बुलेन्स को नेले आउन फामिना एम्बुलेन्स को बजार तन्ज त आबो खय सेमु अफिसाव अब तोरन हेड बा और तोन हमतन अब तन्ज आबो तो साजोंमालिया आबो जोंबो जों टेस्ट खालायनो दङ माने उरनो दंना बाबिता डिटी आवर उथिनो जाना दंना बाबि हाइबनो चिन मतो ओपिडि सेमि सेंखायबा सालो सेमि से हरतो आसो नाङे गबा बर हयतोबा क्लांगै तनि खानता आते गा जे कामिनि बर हरको इमार्जेन्सि फाके बर पाइकर नाचन नाय हरखाय तो नाइजों मांगला कामनि गाय चिन मतो ओपिडि सेमि से इन्दो रुंसुगियाको आबो सरकारि गभर्नमेन्ट हते को खाइजेको गाइडलाइन्स को खाइजेको आबो सुदु ओपिडि टाइम फुंने फुंनि कनिसेमि सारिक जरासेमि से ओपिडि टाइम गाबोनि परे फाइकेंकाय तो आबो नाइने कोनो आते सिस्टेम व्यवस्था तो खाइजेको ता हस्पिटाल ओ खाइनाय जोंआबनो तो सागो मीटिंग रगता सीएम अफिस 24 आवर माने 24 घंटा खाइना लगे मीटिंग रगो जों सागो जाते चाम्बार हस्पिटाल 24 आवर जाते खाय तो और नेबारो के सुबिदा मानते जों सागो ता